मुझको पिला दे इश्क का जवाब, मुझको पिला दे इश्क का जवाब, तौबा का और मैं हूँ गुलाम। आरो जोरे होने सुभान अल्लाह, आरे तो जोरे होने सुभान अल्लाह। मुझको पिला दे इश्क का जवाब, मुझको पिला दे इश्क का जवाब, तौबा का और मैं हूँ गुलाम, तौबा का और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जवाब, मुझको पिला दे इश्क का जवाब, तौबा का और मैं हूँ गुलाम, तौबा का और मैं हूँ गुलाम। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। आए नबी जितने दुनिया में, आए नबी जितने दुनिया में, सबसे प्यारे तुम ही तो हो, सबसे प्यारे तुम ही तो हो। भेजे खुदा ने तुमको सलाम, भेजे खुदा ने तुमको सलाम, तौबा का और मैं हूँ गुलाम। आरो जोरे बोले सुभान अल्लाह। বড় ভাইরা দেয় এইদিকে ভাই একটু চেষ্টা করছে, তবে সবাই মিলে চেষ্টা একটু করে আমার আল্লাহ খুশি হবে। আজকে এই বাগানের মর্মটা আমরা বুঝি না। এই যে বেহেশতের বাগান, এর মর্ম সবাই বোঝে না। অনেক মানুষ আছে যারা দেখা করে নিয়ে চলে যায়, কে মেল্লাঘাটে রাস্তা ঘোরাফেরা করে। একটা কথা শুনে রেখে দেন, আল্লাহ পাকের ফারিস্তারা পর্যন্ত এই মেহফিলে উপস্থিত থাকে। ওই ফারিস্তারা মাঝখানে চলে যায়, আল্লাহ বলে এ ফারিস্তা, ওই গ্রামের মুরব্বীগুলো যারা হাঁটতে পারে না, চলতে পারে না, ওরা বসে বসে আমি আল্লাহ আমার প্রশংসা শুনে, আমার হাবিবের প্রশংসা শুনে, আর তোমাদের এত বড় সাহস তোমরা ওখান থেকে আবার ফিরে চলে এসেছো। তখন ফারিস্তারা জবাব দেয়, ইয়া রব্বুল আলামিন, আল্লাহ বেয়াদবি ক্ষমা করুন, আল্লাহ গুনাহ খাতা মাফ করুন। আজকে ওই গ্রামের মানুষগুলো আপনার ওই বেহেশতের বাগানে বসে বসে এত সুবহানাল্লাহ বলে, এত আলহামদুলিল্লাহ বলে। আমরা খাতাগুলো লিখতে লিখতে খাতাগুলো ভরপুর করে ফেলেছি, তাই আমরা ফিরে চলে এসেছি। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর এই বাগানে সবাই আসতে চায় না, কিন্তু এই বাগানে ফারিস্তারা আমল নামায় নেকি লিখতে লিখতে খাতাকে ভরিয়ে ফেলে। যাইতাই বাগান এটা, হ্যাঁ? ওই জন্য বলছি আল্লাহর আরশে মোল্লা পর্যন্ত এই আওয়াজকে পৌঁছে দেবে সবাই। চলে মুঝকো পিলা দে ইশক কা জवाब, মুঝকো পিলা দে ইশক কা জवाब, তওবা কা और मैं हूँ गुलाम। आरो जोरे बोले सुभान अल्लाह। लब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। आए नबी जितने दुनिया में, आए नबी जितने दुनिया में, सबसे प्यारे तुम ही तो हो, सबसे प्यारे तुम ही तो हो। भेजे खुदा ने तुमको सलाम, भेजे खुदा ने तुमको सलाम, तौबा का और मैं हूँ गुलाम, तौबा का और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जवाब, मुझको पिला दे इश्क का जवाब, तौबा का और मैं हूँ गुलाम, तौबा का और मैं हूँ गुलाम। सिरा पे जाके प्यारे नबी से बोले, सिरा बोले नबी से, सिरा पे जाके प्यारे नबी से बोले, सिरा बोले नबी से। आगे गया तो चले जाऊंगा, आगे गया तो चले जाऊंगा। आप अकेले जाए यहाँ से, आप अकेले जाए यहाँ से। अर्श बरी बात तेरा कयाम, अर्श बरी बात तेरा कयाम, तौबा का और मैं हूँ गुलाम, तौबा का और मैं हूँ गुलाम। मुझको पिला दे इश्क का जवाब, मुझको पिला दे इश्क का जवाब, तौबा का और मैं हूँ गुलाम, तौबा का और मैं हूँ गुलाम। आरो छोड़े छोड़े सुभान अल्लाह। তোরা জাহান্নামী, তোরা জান্নাতি নস, সবাই জান্নাতি। আজ তোদের মধ্যে ছোট সবচেয়ে কে আছে রে? হ্যাঁ, ওই গুণপানা ওটা তোল, একটুখানি তোল, ওই যে ছোট পানাটা ওটা
ওই যে না না ওর পেছনে ভাই তোমার পেছনে ওইটা 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 ওই বুলু জামা ওকে তোলো হ্যাঁ কইছি তুই ওঠ হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা 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 আরে তোর পাশেরটা ওইটা ওইটা ওঠ ওঠ তোর ভয় লাগছে বাবা ভয় লাগছে তোর বল এই আমি কি মোটা পানা আমার কি মোটা ভার মতন দেখতে তাহলে ভয় পাস কেন হ্যাঁ আমার ফু মারলে মুড়ে যাবো ভয় পাওয়ার দরকার নেই হ্যাঁ তোকে একটা কথা বলি বাবা আজকের এখানে সবাই তোরা ভালো আওয়াজ দিচ্ছিস এই নিশি রাত্রির বেলা আমি তোর কাছে থেকে একটা বার আওয়াজ নেব তুই একা আওয়াজ দিয়ে এই গ্রামের মান সম্মান বাঁচাতে পারবি পারবি তো কারোর আওয়াজ আমার পছন্দ হয় না তুই একা আওয়াজ দিবি যেন পুরো এলাকায় তোর আওয়াজ ঘুরপাক খায় এরকম আওয়াজ একজি তোরা কেউ দিবি না ও একা দেবে তোর একজি আমার দিকে তাকা তোর গলায় যত জোর আছে এরকম হাত দেখাবো সুবহানাল্লাহ বলে চিল্লাবি হাত তুলে গলা ভেঙে চানাচুর হয়ে যাক বছরে একবার যাবে ঠিক আছে আমি এই 4 মাস ধরে প্রোগ্রাম করছি বাবা আমারও গলা ভাঙা তারপর আমি কিরকম চিল্লাচ্ছি বল দিন বুঝতে পেরেছিস বাবা তুই একদিন আওয়াজ দিবি গলা ভেঙে চানাচুর ঝুড়ি ভাজা হয়ে যাক তারপর আল্লাহ পাককে খুশি করার জন্য হাত তুলে সুবহানাল্লাহ জোরে একা বলবি ঠিক আছে তোরা কেউ বলবি না দেখি মুঝকো পিলা দে ইশক কা জাওয়াব মুঝকো পিলা দে ইশক কা জাওয়াব তু ওয়াকা और मैं वो गोला এই স্থান পর্যন্ত আসেনি তোর আওয়াজ হ্যাঁ একো যদি খাস কি বাবা হ্যাঁ তুই কি খাস এই গরুর গোশ খাস তো গরুর গোশ খাস তো ওই অবস্থা কেন এই ও পাবজি খেলে ফ্রি ফায়ার খেলে হ্যাঁ খেলিস নি তো সত্যি কাকা মাথা হাত দিয়ে বল দেখি মাথায় হাত দিয়ে বলতেছে ও খেলে না মাশাআল্লাহ এখানকার বাচ্চারা খুবই ভালো ওরা পাবজি ফ্রি ফায়ার কি বোঝেই না তাই না গজি হ্যাঁ গান টান শুনিস নি তো তোরা আল্লাহর ওলি বস ফেরেশতা তোরা বস এই সবাই মিলে একটা বার শেষবারের মতন আওয়াজ দাও আমি বুড়ি মা আর ইহুদি নারী শোনাবো শেষবারের মতন জোরে সোরে হবে একটা বার হবে ঠিক আছে দেখি মুঝকো পিলা দে ইশক কা জাওয়াব মুঝকো পিলা দে ইশক কা জাওয়াব তু ওয়াকা और मैं वो गोला আরো জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ নারী তুলে मुझको पिला दे इश्क का जवाब मुझको पिला दे इश्क का जवाब तू वाका और मैं वो गुलाब तू वाका और मैं वो गुलाब तू सूरज वापस पलटे और सजा जाए चल के तू सूरज वापस पलटे और सजा जाए चल के तुम जो चाहो हो जाए तुम जो चाहो हो जाए पल में कैसे क्या हो जाए पल में कैसे क्या हो जाए अल्लाह की जाने तेरा मकाम अल्लाह की जाने तेरा मकाम तू वाका और मैं वो गुलाब तू वाका और मैं वो गुलाब मुझको पिला दे इश्क का जवाब मुझको पिला दे इश्क का जवाब तू वाका और मैं वो गुलाब 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 मैं हूँ गुलाम नारे तकबीर